izuzetno značilo za rad beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sačekuša u Beogradu. Uvek se govorilo da je on nosio 2 magnuma i 2 bombe kod sebe. Krimi podcast sa Bracom. Dragi gledaoci, dobrodošli u večerašnji Krimi podcast sa Bracom i večeras ćemo opet obraditi kancerogene 90. i početak 21. veka. Samo se nećemo baviti kriminalom na beogradskom asfaltu, nego nekim kriminalom sasvim drugog tipa. I večeras nisam doveo nikakvog privatnog detektiva, niti policajca koji bi nam pričao o tom kriminalu. Naime, moj večerašnji gost je jedan istraživački novinar iz Hrvatske koji se već decenijama bavi krvavim novcem na Balkanu. O tome je napisao i knjigu. Imam čast da je moj večerašnji gost Domagoj Margetić. Domagoj, dobrodošao u moj Krimi podcast. Bolje te našao, hvala na pozivu, dobro večer. Učinili ste mi čast što ste ovde večeras sa mnom i bavit ćemo se tematikom. Zapravo glavna priča će biti vaša knjiga i sve ono što se oko te knjige dešavalo i kako je uopšte došlo do nje. Priča se za vas da ste malte ne već decenijama prosto proterani, ne iz Hrvatske u smislu kao državljanin, nego iz javnog života. Da kada govore o vama kao da pričaju o nekom inkvizitoru iz srednjeg veka. Zapravo o čoveku koji istražuje zlodela ljudi koji su decenijama činili ovaj režim na ovim prostorima gdje živimo i koji su zapravo doveli do krvavog građanskog rata da bi se obogatili. Da li je to tačno? Točno, upravo ste. U Hrvatskoj zapravo već 25 godina traje jedna demonizacija mene kao novinara, stalni pokušaj diskreditacije, ali upravo zbog tema kojima se bavim. Da sam se ja bavio nekim benignim temama koje nikoga ne mogu ugroziti, pa sve i da sam se bavio nekakvim ratnim zločinima kao temom novinarskom, to bi još uvijek mnogima bilo prihvatljivo. Ali kad taknete u interese koji su teški milijarde eura, kad taknete u kapital koji je netko stekao u tranziciji, u krvavoj tranziciji, dakle nismo mi imali normalnu nekakvu demokratsku tranziciju pa da kažemo dobro, ajde neko je nešto uzeo, nego smo imali krvave ratove na prostoru bivše Jugoslavije tijekom procesa raspada, odnosno rušenja bivše Jugoslavije i na toj krvi, na leševima, na paljevini, na uništavanju gradova, sela, mjesta, na uništavanju živih ljudi u tim gradovima je netko stekao milijarde. Na čemu su tajkuni u našim zemljama postali tajkuni? Na leševima onih koji su tada ubijani dok su oni postajali tajkuni. I oni su sad cijenjeni poslovni ljudi, cijenjeni građani, a naravno da one ljude poput mene koji ne želimo odustati od te priče, koji i 25 godina kasnije nabadamo na nos, vi ste ovako stekli to, pljačkom, krvi, ubijanjima, kriminalom, korupcijom, naravno da takve ljude treba ušutkat, diskreditirati, onemogućiti im na bilo koji način sudjelovanje u javnom životu i to je zapravo gore nego da vas ubiju. Ja kažem, meni je, znate, dođete u jednu fazu, ja sam u 50. godini, znači dođete u jednu fazu nakon svih stvari koje su vam se dogodile, pa gledano nekako najmanje što može neko pucati u mene i ubiti vas, i ubiti me. Ali ono što je gore od toga je kad vas ubijaju svaki dan, a svaki dan vas ubijaju tako da kao novinar, kao pisac nemate prostor za djelovanje, da svakodnevno vrše pritisak na vas i tako dalje i tako dalje. Komentirali smo vašu knjigu koja se zove Krvave balkanske milijarde, gdje vas je jedan naš ugledni novinar uporedio sa
pokojnim Muamerom Zukorlićem, muftijom srbijanskim. On je u stvari bio veliki borac za pravdu i nije delio ljude na rasu, veru, bez obzira što je bio vođa islamske zajednice, on je delio ljude samo na dobre i zle. Čak sam jednom čuo da ste se izjasnili u jednom beogradskom kafeu da vi u stvari ne znate šta ste tačno po nacionalnosti. Nekad ste više Srbin, nekad više Hrvat, nekad više Bošnjak. Zapravo, šta ste vi po nacionalnosti? Pa prvo hvala vam na ovoj usporedbi i malo ste me i zatekli, jer doista cijenio sam pokojnog muftiju Zukorlića i evo, biti uspoređen s njim mislim da je doista na čast i na tome vam hvala. S druge strane, ovo što me pitate šta sam po nacionalnosti, ja se izjašnjavam u onim statističkim podacima u Hrvatskoj kao Jevrejin, u spomen na članove moje obitelji koji su ubijeni u logoru Jasenovac. To je moj djed, pradjed, suprug od djedove sestre, dakle velik dio moje obitelji u Drugom svjetskom ratu ubijen u holokaustu i u počast na njih, dakle svi s majčine strane su bili Jevreji, ja se izjašnjavam kao Jevrejin. A ono što uvijek naglašavam, ja sam odrastao tako da je to bilo potpuno svejedno. Odrastao sam kao dijete u Bijeljini, znači u Semberi. Naši prvi susjedi s lijeve strane su bili Čika Mehmed i tetka Rajfa. Sa desne strane je bio Čika Đoka koji je bio naravno pravoslavac, Srbin. Moji su, kažem, bili Jevreji, imali smo prijatelje katolike, družili smo se, nama kod djeci je to bilo fenomenalno, jer smo na sve moguće blagdane i praznike se ogrebli negdje za nešto slatko. I jedva ste čekali, da. I jedva smo čekali da to u jednoj od tih kuća bude. Tako da sam odrastao u jednom ambijentu u kojem je to doista bilo ne svejedno, nego naprosto nije se na to obraćalo pažnju. I ja volim reći da sam ja i Hrvat, i Srbin, i Bošnjak, i ako baš hoćete Makedonac, i Crnogorac. Ja sam s tim svim ljudima odrastao. Ja ne mogu biti ništa drugo. Verujete li vi još uvijek da mi živimo u Jugoslaviji? Pa pitate nekog ko je tu vrlo subjektivan. Dakle, ja sam i emotivno i osobno vezan za Jugoslaviju kao ideju. I za bratstvo i jedinstvo kao ideju u koju i dan danas vjerujem, bez obzira što je završila, kako je završila. Ne vjerujem da je završila. Vjerujem i u ideju Jugoslavije, jer vjerujem da smo da je naša veličina kao svih naroda i zemalja u kojima smo živjeli i koje su sve bile naše, koje su sve bile moje, da je ta veličina upravo u toj ideji, u te dvije ideje, ideji Jugoslavije i ideji bratstva i jedinstva. Sad zamislite koliko smo mi bili, pustimo ideološke stvari, partiju, ovo, ono. Crvenu maramu tako i je, tako to ne dalje. želim razgovarati, to su ideološke stvari. Ali ovo su bile stvari u koje su ljudi iskreno vjerovali, s kojima su se ljudi iskreno identificirali. I osjećali su napredak. Tako je, moj djed je bio iskreni, uvjereni Jugoslaven. Iako bi bio s tatine strane, tatin tata, on je bio, znači, recimo etnički bi to bilo Hrvat, ali se on izjašnjavao kao Jugoslaven, on je vjerovao u to. Dakle, vjerovao u ideju bratstva i jedinstva. Kao što i ja vjerujem, i dan danas, i nakon svega. I vjerojatno ću umrijeti vjerujući u tu ideju. I vjerujem u to da mi funkcioniramo još uvijek kao jugoslavensko društvo. Oni su dezintegrirali državu, srušili su državu. Mislim da je rat trebao i zbog toga, oni koji su osmišljavali rat, htjeli su stvoriti toliku novu količinu mržnje i takvu novu vrstu mržnje među nama, da bilo kakva buduća ideja zajedništva bude nemoguća. Jer svjesni su da smo upućeni jedni na druge. Ali ako nas do te mjere zakrvite, da smo mi jedni drugima simbol zla, onda je ta ideja bilo kakvog zajedništva, bratstva i jedinstva nemoguća. A mislim da onome što je korporativna Europa danas, iz njihove perspektive, njihovih strategija, ništa nije bilo opasnije od ideje Jugoslavije
od ideje radničkog samoupravljanja i od ideje bratstva i jedinstva. Pa, nažalost, u pravu ste i uspeli su u tome da nas razdvoje, mislim, generalno kao države, mada nisu uništili ideju jugoslovenstva, ja se i danas izjašnjavam kao Jugosloven. U Hrvatskoj je to nemoguće, ja bi se izjašnjavao da je moguće. U Srbiji može i ja sam se na svakom popisu izjašnjavao kao Jugosloven, uništili su mi državu, ali nisu i naciju, a i veru u jugoslovenstvo. To je ono što sam htio reći. Jugoslavensko društvo kao takvo, to je zanimljiv fenomen. Jer jugoslavensko društvo kao takvo je opstalo. Mi de facto, koji smo živjeli u Jugoslaviji, koji smo odgajani i školovali se u Jugoslaviji, koji nismo govorili hrvatskim jezikom. Šta sad vi očekujete od mene kad dođem, evo prije 2 tjedna, novu osobnu iskaznicu u Hrvatskoj izvaditi na policiju, ispunjavam obrazac država rođenja. Ja imam samo jednu državu rođenja, to je Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Ispunim to, dam ženi na šalteru i ona kaže, pa gospodine Margetić, valjda mislite Republika Hrvatska. Rekao, ne, to nije postojalo kad sam ja rođen. Ja sam rođen u SFRJ. Da. I na kraju da me skinu su ostavili to upisano, ali samo zato da me maknu. U Hrvatskoj je nemoguće, dakle, Ustavom je zabranjeno spominjanje Jugoslavije i ne možete se izjasniti. Dakle, jedino možete se izjasniti kao Marsovac na popisu stanovništva i to će vam upisati. Ali ako se izjasnite kao Jugoslaven ili kao Jugoslavenka, to vam neće upisati, jer je Ustavom zabranjeno. Da, može Masaj, ali ne Jugoslaven. To vam pokazuje mentalnu fobiju od te ideje. I ta ideja je 30 godina kasnije još uvijek velika i živa. Tim više što mi komuniciramo, mi imamo zajednički jezik, mi imamo zajedničku književnost. Da li nama neko može sad izbrisati? To znači jugoslavensko društvo je živo. Pa mi imamo velike pisce koji su naši zajednički. Meša Selimović, Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Branko Dobrica Čopić, Ćosić, Njegoš. Dakle, svi ti pisci su naši, nisu oni od pojedine nacije. Mi smo odrastali s tim piscima, školovani uz te pisce. Nedavno si na Facebooku imao jednu zanimljivu objavu o razgovoru sa tužiteljkom ili sudijom. Možeš li za naše gledalce da ispričaš kako je tekao taj razgovor? Pa da, ja sam se vratio taman, mislim, iz Beograda sa promocije knjige, zvoni mi mobitel, javim se i žena se predstavi sutkinja, sad se više ne sjećam na pamet imena, ali tad sam objavio ime. I ja rekao, opa, izvolite. Kaže ona, pa znate, imam ovdje neki predmet za vas, tužba za klevetu, pa nisam mogla do vas nikako stupiti u kontakt da vam pošaljem poziv i tako dalje. Ja rekao, znate šta, ja se iz principa, čisto principijelno ne odazivam sudskim pozivima. I sad žena, i rekao, to morate, ja bih vam preporučio to, riješite s mojim odvjetnikom. Nazovite tamo i sve što imate. Pa da, ali evo ja sam zakazala raspravu za travanj, dakle april 4. mjesec, pa ja sad vas želim obavijestiti, to ćete doći. Rekao, ne, ja vam neću sigurno doći. Osim toga, taj datum pada na dan bombardiranja Jugoslavije, bombardiranja Beograda. I ja rekao, to je dan bombardiranja moje domovine, ja na taj dan ne radim. I kaže mi, ali vi znate vjerojatno za onu drugovi suci, za onu Titovu drugovi suci, nemojte se držati zakona ko pijan plota. Kaže ona, pa da, nešto sam čula, ali za ovu rekao sigurno Titovu znate, priznajem sud samo svoje partije. Kaže ona, tu znam. Tako rekao gospođo sudac i ja. Priznajem sud samo svoje partije, a partije nema, dok ne odlučimo koji sud je nadležan, koji sud je nadležan, ne priznajem ni jedan sud. Je originalna. I ona na kraju kaže, dobro, onda mislim da je pametnije da nazovem odvjetnika Tatarca, rekao i pametnije i korisnije. Nedavno si isto istupio iz članstva Matice Hrvatske, čiji si bio član dugo godina. Šta te je navelo da doneseš takvu odluku? Ipak je to važna institucija u Hrvatskoj. Član Matice Hrvatske bio sam preko 20 godina, dakle, relativno dugo i u vrijeme, 4-5 različitih uprava Matice Hrvatske i bio sam dosta aktivan član i sudjelovao i na nekim znanstvenim skupovima Matice sa svojim radovima i u mnogim izdanjima Matice Hrvatske. Međutim, Matica Hrvatska je prije unatrag 1.5 godina pokrenula jednu prilično skandaloznu inicijativu Zakona o zaštiti hrvatskog jezika, koju je pokrenuo Miro Gavran, inače, što je najgore, književnik i kazališni djelatnik.
dakle, poznati naš umjetnik u teatru, ali i pisac. I sami ste vi pisca koji pokreće inicijativu o zaštiti takozvanog hrvatskog jezika. A šta to konkretno znači? To znači da bi se propisalo kakav taj jezik koji smijemo koristiti u javnom prostoru, koji jezik smijemo koristiti, a koji ne smijemo. Znači taj takozvani novohrvatski ili čisti hrvatski ili kako god ga vi ili oni nazivali, što je apsurdno. Jezik je živa stvar, dakle nikad ne možete propisati jezik zakonom, to je suludo. Vi možete u zakonu reći da se koristi u Hrvatskoj hrvatski jezik, ali šta je on, kakav je standardni jezik, šta su narječja, koji osim toga mnoga hrvatska narječja iz Hrvatske su u međuvremenu priznata kao zasebni jezici po međunarodnim standardima. I ja sam jednostavno, da ne govorim da zadnji zakon, sličan zakon o jeziku koji je postojao, je inicirao Mile Budak, dakle Pavelićev doglavnik u NDH, u vrijeme takozvane NDH, znači u vrijeme ustaškog režima. I to je bio taj zakon je bio dio paketa rasnih zakona u NDH. Da. I vi sada u 21. stoljeću pokrećete kao institucija poput Matice Hrvatske, pokrećete takvu inicijativu, pritom Matica ima u svom članstvu ljude koji nisu Hrvati, etnički. Matica ima ljude koji u svom izričaju, bilo književnom, bilo ovom, bilo onom, koriste jezike koji nisu standardni hrvatski jezik. Dakle, apsurdno je da to radi Matica Hrvatska. Ja bih shvatio da je to nekakva desničarska stranka politička organizirala, pa čak bi se moglo o tom pričati viceve. A ovo je opasno. Kad vi imate vodeću ustanovu intelektualaca u Hrvatskoj i vodeće ljude te ustanove, odnosno te intelektualne ustanove, kulturne ustanove u Hrvatskoj, koja pokreće takvu fašističku inicijativu. Stvari treba nazvati uvijek njihovim imenom. To je fašistička inicijativa. Jedini režimi koji su zadnji regulirali jezik na taj način su bili nacistička Njemačka, fašistička Italija i ustaška NDH. I sad mi u 21. stoljeću se vraćamo u to vrijeme. Ja ne želim biti član. Povod mom pismu je bilo jer sam primio par tjedana prije pismo Mire Gavrana, u kojem mi piše da me i dalje smatra članom Matice Hrvatske, jer sam bio već imao jedan sukob s njima, i da evo poziva me da se angažiram, da ovo, da ono i tako dalje. Ja sam dugo razmišljao, 2 tjedna sam razmišljao, to je za mene dugo, o tome kako odgovoriti na to pismo, i taj zakon mi je zapravo poslužio kao odličan za sliku onom u što se Matica Hrvatska sad pretvorila u 21. stoljeću. Dakle, ne bavimo se novim izdanjima, ne bavimo se novim mladim piscima, ne bavimo se time da, ne znam, potičemo stvaralaštvo, da imamo nekakve nove književne izričaje, nego se bavimo time da rigidno reguliramo jezik koji je nemogući. I ja sam tad rekao, ja ću od sad pisati na mješavini ekavice i jekavice, i od sad nadalje ću moju poeziju, recimo koju pišem redovno i objavljujem, pisati isključivo na mješavini jekavice i jekavice, srpskog i hrvatskog, odnosno onog što je bio moj materinji jezik, a to je hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski. Ono što ste zapravo učili u osnovnoj školi. A to je bio moj materinji jezik. Da. Dakle, imate velikog hrvatskog pjesnika Petra Preradovića. Koji je pisao na tom jeziku. Ali Petar Preradović je bio etnički Srbin i pravoslavac. Ali je nesporno veliki hrvatski pjesnik. Imate glazbenika koji je uglazbio hrvatsku himnu Lijepa naša domovino, dakle Josifa Runjanina, koji je bio Srbin i pravoslavac. Ali je nesporno veliki hrvatski intelektualac i jedan od najvećih hrvatskih glazbenika. I suautor hrvatske himne. I da li su pomenuti bili isto članovi Matice Hrvatske? Tako je. I sad vi donosite zakon čije bi odredbe isključile te ljude iz kulturnog ambijenta u kojem taj zakon donosite. Dakle, to je bolest u glavu. To nije čak ni za raspravu o tom zakonskom prijedlogu.
Postoje neke stvari koje nisu ni za krivično gonjenje, ni za javne rasprave, nego jednostavno za psihijatrijsko liječenje. Vi možete zamisliti da bi u Velikoj Britaniji neko donio zakon o jeziku koji bi standardizirao, ne znam, engleski onakav kakav je i time isključio škotski, recimo, da. Irska različita, velški je totalno različite. Da. Dakle, to je u civiliziranom svijetu već desetljećima, ako ne i preko stoljeća, nemoguće i nezamislivo. I sad to rade neki tobože vrhunski intelektualci. Koliko dugo si pripremao ovu knjigu i šta te je u stvari navelo da kreneš sa maltene sa tom detektivskom istragom o krvavim parama koje su sticane, zna se već kako? Pazi, knjiga je nastajala 20 godina, znači ja sam prva istraživanja koja se nalaze u ovoj knjizi započeo negdje 99. godine, još tada u izbjeglištvu u Španjolskoj, gdje sam se morao skloniti 97. godine i nastavio sam ta istraživanja nakon što sam se vratio u Hrvatsku 2000. godine. Što mi je bio leitmotiv? Vidio sam da će se ratne zločine i uništavanja donekle bar istražiti. Znači tu se vidjelo da kakva takva i politička i pravna volja postoji da se ratne zločine sankcionira. Ali mi je bilo fenomenološki zanimljivo da pokrećemo procese za ratne zločine u svim našim državama i pred Međunarodnim sudom, međutim u svakom kaznenom postupku, krivičnom postupku, gledamo, jel tako, ko se okoristio nekim krivičnim djelom i oduzima se korist koja je nastala krivičnim djelom, do koje se došlo izvršenjem krivičnog djela. Ovdje se nije istraživalo ko je stekao korist ratovima, ko je stekao korist ratnim zločinima. Sudilo se ratnim zločincima, ali se nije sudilo ratnim profiterima. I tad sam rekao, idem tim tragom, kao što je Wiesenthal pokojni svoj centar osnovao da ganja nacističke i fašističke i ustaške ratne zločince dokle jedan živi i diše, da ih nalazi, da ih ganja, da ih tjera pred lice pravde. Ja sam sebi zadao zadatak doslovno tako Wiesenthalovski, da ću ganjati ratne profitere, one koji su zapravo, jer ubojice su ubojice, on je ubio, ali ovo su likovi koji su na tim mrtvima profitirali. Zato ja to uvijek ponavljam, to su profiteri krvi, leševa i ruševina. I ja sam se zarekao da ću njih ganjati dok živim. Na kraju krajeva naše krvi, našeg novca. Tako i našeg novca. Da. Pa nije im to bilo ni čačino, ni mamino, ni tetkino, ni dedino. I šta si sve doživeo u prethodnih godina dok si objavio knjigu? Kakve neprijatnosti? To me zanima. Sigurno si imao i pretnje i ko zna šta sve. Pa mislim, tu je bilo svega. Od tog mog odlaska iz Hrvatske 1997. godine u Španjolsku, kad mi je Španjolska dala politički azil, i praktički sam 3 godine bio, znači do 2000. negdje do, mislim, februara. Tada se vraćam u Hrvatsku, međutim bio sam osuđen u odsustvu na 9,5 godina zatvora zbog odaje državne i vojne tajne. Onda, obzirom da mi se sudilo u odsustvu, su pod pritiskom međunarodne zajednice kao poništili tu presudu, ali su obnovili postupak, pa se meni ponovno sudilo. Prijetila me kazna od 20 godina zatvora po tadašnjim zakonima. Tužila me cijela hrvatska vlada, znači kompletna Tuđmanova vlada, premijer, HDZ-ov osobno predsjednik koji je tad kad se obnavlja postupak protiv mene već bio mrtav. I uspio sam 2003. u proljeće sam oslobođen te optužnice. Međutim, naravno stvari se nisu smirile, ja sam nastavio istraživati, nastavio pisati. Oni su 2004. je bio recimo prvi ozbiljniji pokušaj ubojstva kad su mi u poslijepodnevnim satima bacili bombu na stan. Tad sam sreća taj uz manje ozljede jer se staklo rasprsnulo. Tad sam srećom dobro prošao. Ne mogu da verujem. Znači... To je u centru Zagreba, ne govorimo o nekom predgrađu pa je neko bacio negdje bombu, govorimo o najužem centru Zagreba. Ja sam 10 minuta od nekadašnjeg Trga Republike. S obzirom da se ne baviš nikakvim kriminalom i da nisi iz tog sveta, klasično političko
ubojstvo. Odnosno pokušaj, da. Pokušaj, da. Naravno, nikad niko nije nađen. Nakon toga su me bili odveli i držali jedan vikend, zapravo 3-4 dana u jednoj kući kraj Karlovca. Nisu mi ništa, ni bili bezobrazni, ni tukli, ni maltretirali, ali sam tu bio držan 4 dana. Tad je srećom... A sa kojim izgovorom su vas tamo... Pa mene su ispred kuće, ispred zgrade odveli, kao predstavili su se i imali su značke policije. Ugurali su me u taj Ford Escort, koji poslije se pokazalo na snimkama uz cestu koje su postojale, da je to doista bio službeni policijski automobil. On je bio civilni, ali je bio službeni policijski automobil, po tablicama se utvrdilo. Da. Međutim, policija je kasnije tvrdila u istrazi da je taj automobil, a pazite, postoje snimke. Dakle, policija je na svojim nadzornim kamerama uz staru Karlovačku cestu našla snimke tog auta da vozi prema Karlovcu, ali ista ta policijska uprava Zagrebačka daje službeno očitovanje mom odvjetniku da je taj auto, za koji postoji snimka da je na staroj Karlovačkoj cesti, svo to vrijeme na parkingu, na policijskom parkingu u podrumu Krim policije u Zagrebačkoj Heinzovoj ulici. Znači da nije napuštao zgradu uopšte. Da. A taj auto isti s tim tablicama je snimljen na staroj Karlovačkoj. Oni me utrpaju tu u auto. Nisu mi odmah, ja sam tad imao, mislim, 3 mobitela. Uzeli su mi 2, jedan nisu našli. I ja sam samo uspio poslati mom tadašnjem suradniku iz redakcije poruku otet. I tad su vidjeli da svijetli ovaj displej. Uzeli su mi i taj mobitel, nisu me interesantno bili vezali, samo ta vrata se nisu mogla otvoriti iznutra. Znači, mislim da te je ta poruka spasla. Vjerojatno. Nisu me vezali, nisu mi vezali oči, ja sam cijelo vrijeme vidio kud idem, ja sam kasnije u istrazi policiju odveo do te kuće u kojoj sam držan. Tamo kad su me doveli isto nisu me vezali, nisu ništa i ja sam ostavljao tragove u smislu da ostane što više mojih otisaka. Kao ono Ivica i Marica, ostavljam tragove. Pa da, tad sam imao dugu kosu, to je već davno, pa sam imao dugu kosu. U WC-u, tom i kupaoni sam bio ostavio na ogledalu na par mjesta otiske prstiju i po kupaoni da bi ostalo tragova da sam tu bio. Pa, nisam htio jest, oni su meni nudili. Zapravo očekivao si likvidaciju, čim si ostavljao tragove. Pa i atmosfera je bila takva. Oni su bili pristojni, nikome nije vrijeđao, nisu me ni taknuli, ali atmosfera bila kao da čekaju šta i kad da naprave sa mnom. Da. Nisam htio jest ta 4 dana jer nisam znao da li će mi što podmetnuti u hranu, a pio sam vode ispod slavine u kupaoni, tako da to mi je bilo najbezopasnije. I onda 4. dan samo na jednom. Znači, ja ne znam šta se vani događa jer nisam imao ništa, ni televizor. A šta si u tom trenutku razmišljao? Da li si mislio gotovo je? A vidi ovako, naravno da te strah šta će biti. Najviše te strah da li će sad biti nekakvog mučenja, maltretiranja, ovog, onog. Ako već nešto mora završiti, da bar završi nekako brzo, kako može. Moram priznati, nikad nisam žalio zbog onog što sam radio. Dakle, ni u tom trenutku? Ne, ni u tom trenutku, bar ja nisam o tom razmišljao, kažem ti. I mučila me ta najviša agonija šta smo tu i šta se ništa ne događa, ni dobro ni loše. Znači tu je bilo njih 7, interesantno, svih 7 svo to vrijeme sa mnom nisu se mijenjala, samo su odlazili na spavanje. Ja nisam htio, spavao sam samo u par navrata na tom kauču na kojem sam sjedio u tom kao nekom dnevnom boravku. Ali ta agonija te drži jer ne znaš šta će biti. Dakle, da li si sad tu da budeš ubijen, da li će me mučiti, maltretirati, da li će, jednostavno ne znaš šta je to. I di si ti, to je neka privatna kuća kraj Karlovca, u predgrađu Karlovca, strašno. I 4. dan oni mene naglo trpaju u auto, tad su me vezali, nisu mi vezali oči, ali su mi vezali ruke. I voze me natrag starom Karlovačkom i kod Lučkog, sad je taj dio dosta izgrađen, već govorimo, ovo je znači 2004. u zimi. I kod Lučkog u mraku ispod jednog nadvožnjaka me izbacuju u sred ničeg, ali tako vezano, nisu me odvezani. Tako su me jednostavno izvukli iz auta i ja sam vidio jedna kuća malo dalje, možda jedno 500 metara, gorilo je svjetlo. Otišao sam do te kuće,
oni su otvorili vrata, odmah su me prepoznali, ja nisam znao da je svo to vrijeme sve to u medijima. Dakle, da se za mnom traga, da je cijela javna buka dignuta, to otkud sam ja to mogao znati. Zapravo to je zapalila ona poruka. Tako je. I ja sam samo tražio da ne obavještavaju policiju, nego da daju meni telefon. Ja sam se javio profesoru Puhovskom i rekao, Žarko, ja sam tu u jednoj kući, šta da radim? On je rekao, nazovi prvo nekog da dođe po tebe. Onda sam ja nazvao mog kolegu koji je došao po mene. Mi smo se prvo sklonili na jednu sigurnu lokaciju i onda sam ja nazvao policiju da sam ja pušten, da se nalazim na jednoj lokaciji, šta da radim. I tek pod uvjetima koje sam dao, znači da to bude u službenim prostorima, da budu pozvani advokati, sam se ja odazvao, međutim eto nikad nije, oni su to kvalificirali kao otmicu, kazneno djelo otmice, ali nikad niko nije pronađen. Utvrđeno je da je taj auto doista vozio tu gdje sam ga ja opisao da me vozio, međutim rekao sam ti, oni su tvrdili da je isto to vrijeme taj auto sa snimke bio na njihovom parkingu, nadrealno. I nikad nisu našli ljude sa brojevima znački, koje ja sam upamtio 3 broja znački koje su oni imali. I šta kažu, ne postoje ti brojevi, jel? Ne postoje ti brojevi, ali za 2 su tvrdili da su brojevi umirovljenih nekih inspektora i da je nemoguće da su ti ljudi, i pokazali su fotografije, to nisu bili ti ljudi, a jedan broj je bio od jednog djelatnog krim policajca koji doista nije bio. Da li si nekada imao utisak da si sreo nekog od njih šetajući gradom, znači Zagrebom, ili ako si nekada bio u nekom kafeu da vidiš onako iz prikrajka da te neko posmatra, ili ako je neki poziv bio onako pogrešno nazvan, da je neko od tih glasova koji su bili sve to vreme tih 4 dana? Nisam nikad sreo više te ljude, nikad čuo neke od tih glasova, tako da jesam, tad bi reagirao ili da zovem policiju ili bi ih ja pokušao spriječiti da... A da li si se poslije toga osjećao progonjenim, da u fazonu kao imaš neku paranoju da te prate? Ne, ja sam nekako uspio svo to vrijeme, jer mislim da je to doista ključno, ne dopustiti. Svi se bojimo i to je normalno. Da. Ali moj najveći rat u svim tim, znači i nakon toga su se nastavili i pucnjave i pokušaj ubojstva i svašta nešto. Ali najbitnije je bilo ostati, da tako kažem, čist u glavi, iako možda čist u glavi čovjek se ne bi bavio tim poslom. Sreća, to je pretpostavljam i stvar i odgoja i kako je čovjek odrasao, s kim je odrasao. Ja sam imao taj neki moj unutarnji obrambeni mehanizam. Nikad se nisam okretao za sobom, ni dan danas. Nikad me nije bilo strah šumova, ovog, onog. Ja i danas živim u tom stanu. Pošto je ova knjiga uzrok svega toga, ja bih te sada zamolio da pronađeš nešto što je na tebe ostavilo najjači utisak dok si radio istraživanje oko svega ovog i pisanje ove knjige. Pa nije, naravno da ima uvijek nekih, molim te, druže moji, momenata koji su, dakle, jedan od tih je svakako razgovori s pokojnom Borkom Vučić, mi smo se upoznali. Inače, direktorkom Jugoslovenske banke. Da. I ženom koja je slovila kao Miloševićeva bankarica. Da. Mi smo se upoznali u Beogradu i družili jedan niz godina do njene one pogibije u saobraćajnoj nesreći. I upravo mi je Borka Vučić bila jedan od glavnih, neću reći samo informatora, nego i osoba koje su mi davale razne dokumente vezano za moja istraživanja koja sam objavio u ovoj knjizi. I sad, evo, ja sam tu nekoliko detalja iz razgovora s Borkom Vučić naveo. Kad smo se upoznali, ona kaže, pričat ćemo o svemu, ali razumijete da nemam baš povjerenja u novinare. A vi ste još k tome i novinar iz Zagreba. Rekla mi je kroz nekakvu polušalu kad smo se upoznali. Čitala sam vaše tekstove kad ste inzistirali na sastanku i samo zbog toga sam pristala na razgovor jer sam vidjela što ste napisali o HIP-u, Zagrebačkoj banci, TDR-u, duhanskoj mafiji. Dobro sam proučila te vaše tekstove. Prije bilo kojeg vašeg pitanja imam jedno važno pitanje za vas. I to mi je bilo, dakle, ovaj dio mi je bio jedna od ključnih stvari
gdje ja shvaćam u kojem smjeru cijela ta priča ide. I kaže meni Borka, možete li podnijeti da sve vaše moguće iluzije o ratu za slobodu, nezavisnost i visoke nacionalne ciljeve samo tako padnu u vodu. I ja naravno u tom trenutku ni ne razmišljam šta Borka hoće reći. A Borka kaže, prestara sam da lažem, da mislim lagati i podmetati, ne bih zvala vas i sigurno ne bih pristala na ovaj sastanak. Održala bi pres konferenciju, pa lagala i svi bi to na ovaj ili onaj način prenijeli. Svi bi oni htjeli da sad Borka bude kriva za sve, za svaki dolar ciparskih para. Kriva sam jedino jer sam mislila da to radim za Srbiju. Surađivala sam na toj istrazi i vodila članove istražne komisije na Cipar, objašnjavala im kako su išle te pare i gdje su završavale. Samo Đinđić nije mogao razumjeti da cijela ta priča istraga tog traga novca je vodila preko Zagreba, prema ozbiljnim igračima. Inzistiranjem na istrazi ciparskih para, Đinđić je sam sebi potpisao osmrtnicu, tada mi je rekla Borka. I nastavlja, to je ona priča o ratu Margetiću. Miloševićeve pare nisu prali ni Rusi, ni Grci, ni Kinezi, nego Hrvati. I to usred rata, pa sve do Miloševićevog pada, a i poslije. I onda, kad ja više nisam imala kontrolu nad povjereničkim računima. Domagoj, da li veruješ posle toga da je cela ta frka oko rata u Jugoslaviji zapravo jedna režija da bi se jedna grupa ljudi enormno obogatila? Pa naravno, jer vidi, ako nam pred očima kradu milijarde, a recimo neke su normalne, uobičajene, svakodnevne okolnosti, pa možda ćemo na 1. milion šutiti, možda ćemo na prvo poduzeće koje kradu u privatizaciji šutiti. Možda ćemo šutjeti na, ne znam, krađu prvog Telekoma. A kad vidimo da je to 2., 3., 5. firma, da je to 1. milijarda, 2. milijarda, taj narod bi se ipak digao. Znači ne bi više samo tako mirno gledao. Tim više što je to bilo ono početno tranzicijsko vrijeme. Znači još je uvijek bilo živa ta priča i o samoupravljanju, tek se to sve rušilo i tako dalje. Da su ljudi tad vidjeli što se događa, i da je cijela ideja o takozvanim demokratskim promjenama zapravo suštinski ideja pljačke, priprema za pljačku i podloga za to da se jedna elita uska obogati, ljudi bi se digli na noge. Kad je to po tebi počelo? Koje godine? To generalno nije počelo 1991. Naravno da nije. To je počelo, znači ja to obrađujem u knjizi, zašto je ona tako opsežna, ona kraća nije mogla biti, jer naprosto ja sam obrađivao razdoblje od 1978. godine nadalje. Znači još uvijek je živ stari, mislim na Tita. Tako je. I 78. datiraju prvi dokumenti koje sam ja u knjizi obradio, gdje se vidi da su tada one tehnokratske, kako su izvali, tehnokratske struje u republičkim partijama i na saveznoj razini, polako su preuzimale političke poluge moći, a istovremeno su isključivo tehnokratski kadrovi preuzeli sva društvena poduzeća važnija u bivšoj Jugoslaviji. Sve važnije privredne sisteme su preuzeli ljudi iz tih tehnokratskih struktura partije. Oni ideološki kadrovi partije, ajmo ih nazvati pravim komunistima, oni su tad bili u manjini. I više praktički... I faktički nisu bili svesni dešavanja oko njih. Oni su i dalje vjerovali u ideologiju, vjerovali u partiju, a ovi su odrađivali pare. Od 78. do 84. Dakle, u 6 godina tehnokratske strukture su uspjele u potpunosti zamijeniti kadrovsku strukturu na onaj način na koji je njima odgovaralo. Preuzimaju kontrolu nad svim privrednim sistemima u Jugoslaviji i od 84. do 89. se događa interesantna stvar kao liberalizacija tržišta, svi znamo kako je tad bilo, liberalizacija tržišta, međunarodna financijska razmjena, uvoz, izvoz, jednostavnije osnivanje poduzeća i tako dalje. Međutim, pod krinkom te tobožnje liberalizacije, svi veliki društveni sistemi, kao što su bili, ne znam, Energoinvest, Geotehnika, INA, mnoge građevinske, Montmontaža, poznata jugoslavenska firma i tako dalje. Zapravo giganti na kojima je stajalo naše društvo. Apsolutni giganti, to su firme koje su gradile
gradile cijele afričke države, Libiju, Bliski istok, dakle, to nezamislivi giganti u današnjim razmjerima. Te firme osnivaju u inozemstvu svoje firme kćeri. Samo ima jedna caka. To je nešto u fazonu Liechtenstein, Kipar. Ne, ovo je sad u prvoj fazi bilo uglavnom u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, u nekim afričkim državama, dakle nisu to bili offshore-ovi. To su baš bile legalne firme koje su, da bi recimo Geotehnika mogla poslovati. Ali pod kojim imenima se osnivaju? Ko su vlasnici? Pa sad ti to hoću reći. Znači oni osnivaju potpuno anonim, dakle bez veze, neko ime koje ni po imenu nema veze, recimo s Geotehnikom. Vlasnik kao ne smije biti, to se objašnjava, ne smiju biti društvena poduzeća iz Jugoslavije, jer postoji ograničenje u platnom prometu između Jugoslavije i Zapada. Mm-hmm. Nego se vlasništvo upisuje na fizička lica koja su direktori iz velikih privrednih sistema u Jugoslaviji. I oni su zapravo privatni već unaprijed privatni vlasnici tih firmi vani. Što znači, sav novac, a govorimo o milijardama, već tada, sav novac koji se plaća tim firmama u inozemstvu za radove koje izvršavaju jugoslavenske firme, sjeda na račune pod kontrolom privatnih lica. Ja sam to dakle detaljno istraživao, vadio na bivšim privrednim sudovima, vadio te bilance, kopirao ih i tako dalje. Nigdje u tim bilancama taj novac nije bio prikazan. Ti si pravi financijski forenzičar, majke mi. Nakon 1991. dolaze promjene, dakle mijenja se društveno vlasništvo u privatno, društvena poduzeća, odnosno one društveno pravne osobe mijenjaju oblik pa postaju dionička društva ili društva ograničene odgovornosti. U podacima o tim poduzećima kad su mijenjala strukturu, nigdje nisu iskazane te firme u inozemstvu. Njihovi su vlasnici, njihovi direktori. Koliko je novca moglo da ode na taj način iz finansijskog sistema tadašnje Jugoslavije? Ono što sam ja tada po ugovorima koje su te firme u inozemstvu imale, to je bilo čak relativno lako utvrditi. Možda trebalo. Pa mislim lako. 1 godinu i pol sam recimo radio samo to da sam skupljao podatke o ugovorima koje su te firme imale u inozemstvu. Uh-huh. Bilo je lako u smislu kad sam poslao nekim vladama ili ministarstvima ili nekom upit, ja sam u nekom vremenu od mjesec do 6 mjeseci dobio odgovor. I on je? I dobio sam odgovor čak o dugovanjima koja su bila aktivna u trenutku raspada Jugoslavije. I zbroj onoga što sam ja tad prikupio za te firme se odnosio na 27 milijardi dolara. A pričalo se da cela bivša Juga duguje 15, navodno. A ovo su iznosi tih ugovora koje su jugoslavenske firme imale u inozemstvu. Znači puta 2 od ukupnog duga. Tako je. A samo da ti ilustriram taj podatak, samo Geotehnika. Dakle, Geotehnika kao firma sa sjedištem u Zagrebu, tako je, u trenutku raspada Jugoslavije ima potraživanja koja pokušava naplatiti preko UN-a. I ja sam dobio te dokumente UN-a, dakle ovo nije priča, ja pričam, nego su dokumenti, ugovori. Znači, u trenutku raspada Jugoslavije Geotehnika iz Zagreba pokušava naplatiti dugove preko UN-a u trećim zemljama u iznosu od $1,7 milijardi. Samo jedna kompanija? Samo jedna kompanija. Ne mogu da verujem. Znači, taj iznos od 27 milijardi je vjerojatno i veći, ali ja mogu razgovarati o ovom jer sam to utvrdio na temelju dokumenta. I mi još pričamo o periodu od pre 30 godina. Znači, taj novac je u vrednosti sa ovim sada puta 3. Tako je. Dakle, mi govorimo, ovi iznosi su tada bili u trenutku raspada Jugoslavije. Da. Ako mi to usporedimo koliko bi taj novac sada vrijedio... Kupovna moć, na to sam mislio. To je bar puta 3. To je bar puta 3, ako ne i više. Ja sam čak jednom, slušajući jednog komentatora koji vas je citirao, čuo da je spomenuo neku cifru, da si navodno došao do nekog podatka, da je u periodu do 1991. godine iz sistema Jugoslavije iscrpljeno 150 milijardi dolara. Dakle, 150 milijardi dolara se odnosi na novac koji je izvučen od
90. na ovam. Pa do 2000 odnosno i koje? 150 milijardi eura. Eura. Do 2018. godine. Kako sam došao do tog broja? Znači, od toga se recimo na Srbiju odnosi nešto oko 50, malo više od 55 milijardi eura. Trećina. Vrijednosti, tako je. Na Hrvatsku 47,7 milijardi eura, a ostatak na ostale republike. Ali, kad sam krenuo, znači, istraživati tajne račune na koje je novac izvlačen od 90. nadalje, što znači da, kao što ovdje objavljujem sve te račune, popis tih računa, kad si uzeo zbroj iznosa koji su se nalazili na tim tajnim računima u inozemstvu kroz to razdoblje, dobiješ iznos od nešto malo više od 150 milijardi eura vrijednosti. Samo ću ti navesti primjer kada sam pola milijarde eura našao na tajnim računima Ministarstva financija Republike Hrvatske. I odnio sam te podatke glavnom tužiocu Hrvatske, tada je bio Mladen Bajić, i njegovom pomoćniku Lazi Pajiću, koji je bio izvrstan financijski stručnjak, odnosno poznavao je financijske istrage, možda jedini tamo. Umro je u međuvremenu. Ja im dajem te podatke, znači broj računa, šifre, ko upravlja računom, iznosi i tako dalje. Utvrdilo se da je to tako i nikom ništa. Znači, a takvih je slučajeva bilo, kažem ti, tu su popisi svih tih računa. Samo je kasnije, znači od 1998. do 2003. su oni pokušali sakriti dio tog novca preko 55 tajnih fondacija registriranih u Lihtenštajnu. Oni osnivaju 55 tajnih fondacija, preko istog, dakle osnivač formalni tih fondacija je isti odvjetnički ured, čak nisu, nema, Lihtenštajn je mali, nema puno ovlaštenih kancelarija, tako. I naprosto nemate sad 20 advokata na raspolaganju, imate možda 2 i gotovo. Tada oni dio novca s tajnih računa, vjerujući da već kreću istrage i tako dalje, već se u Austriji neke istrage pokreću, postoje najave istraga u Njemačkoj, u Hrvatskoj je došlo do političkih promjena, pa svako malo kad je neko trebao je najavljivo mi ćemo istraživati tajne račune, naravno to nikad nije napravljeno. I oni pokušavaju preko tih 55 tajnih fondacija dio tog novca sakriti. Naravno, ja sam tad uhvatio te transakcije i jednom prilikom sam držao predavanje o pranju novca u Međunarodnom institutu za sprječavanje pranja novca u Bernu u Švicarskoj. Taj simpozij je bio u prostorijama Švicarske nacionalne banke i nakon tog skupa mene jedan čovjek koji me poznavao po obiteljskim, on je bio u logoru s nekim članovima moje obitelji u Drugom svjetskom ratu, me pita: Domagoj, šta bi ti još koristilo dokumenta da ti mi možemo pomoći? I ja kažem, pa rekao, znaš šta, ne mogu nikako dobiti nikakav trag u Vaduzu i u Lihtenštajnu o tim fondacijama. Čovjek kaže, dobro, vidjet ćemo, i ništa. I tu je razgovor o tome završio. Nakon 2 dana ja se čekiram iz hotela, odlazim iz hotela nakon te konferencije i portir kaže, odnosno recepcioner kaže: imam za vas jednu kuvertu, gospodine Margetić. Dobro. On mi daje kuvertu i u njoj je bio ne popis, nego službeni dokument Pokrajinskog suda u Vaduzu, ovjeren po sucu Francu Milleru, sa popisom svih tih tajnih fondacija. Nevjerovatno. Dakle, ne samo, jer popis je mogao sastaviti bilo ko, pa bi se to uvijek špekuliralo, je li to istina, kako mi je to dano, ovo ono. Ovo je bio službeni dokument Pokrajinskog suda u Vaduzu, potpisan po sucu Francu Milleru i s ovjerama sa svim koji sam ja dobio i koji sam kasnije naravno i koristio u tim mojim istraživanjima, i ovdje se taj dokument i citirao. Svaka čast. A interesuje me ko su ljudi, koja su njihova imena koji su se najviše obogatili tokom rata, znači od 1991. pa recimo do 2000. I gdje su ti ljudi danas? To je bar lako. To samo uzmemo popise tajkuna naših i vidimo. Smemo li da spomenemo neko ime? Pa možemo. U Hrvatskoj smo imali Todorića, imamo Gavrilovića, imamo Tedeskija, imali smo Drka u Vindiji, u Varaždinu. Ovdje smo imali, ne znam, Miškovića, Beka, dakle taj profil ljudi, svi su oni međusobno povezani.
Znate, ti kad gledaš recimo poslovne operacije koje sam ja istraživao Todorićeve u Srbiji, jedna od prvih je bila kupnja dionica Dijamanta Zrenjanin. Eto. Ali preko koga Todorić kupuje Dijamant Zrenjanin? On koristi novac sa tajnih računa, dakle ja imam i ovdje objavljen čak i broj tog računa na britanskim Djevičanskim ostrvima. Taj račun tada glasi na neku staricu bez veze. Znači, starica ima milijarde na računima, a formalno novac transferira tadašnjim Delta Brokersima, dakle brokerskoj kući Miškovićevoj, tada, sad to više ne postoji. I ta brokerska kuća Miškovićeva kupuje dionice u ime i za račun Ivice Todorića, odnosno Agrokora u Dijamantu Zrenjanin. Pa mislim, to su dokumenti, Dalmatinci kažu karta kanta, ja ovo što govorim, to su naprosto dokumenti. Tu je jednostavna metoda, vrlo jednostavna. Dokaži kako si stekao prvi milion. A onda ti 20 milijardi oprostimo na majke. Ali dokaži kako si taj prvi stekao. To niko neće. Niko neće. Ni Branko Roglić koji je sad Orbiko grupa u Hrvatskoj, na Balkanu, ovo ono, sve divan, krasan poduzetnik, pošten, naravno. Pa ili ima još neko? Ja znam da mi živimo među blesavim svijetom, ali ili ima još stvarno neko toliko blesav u ovim našim društvancima na Balkanu, da vjeruje da je neko posto milijarder 90-ih na pošten način. Jer jedino taj je za veću psihijatrijsku dijagnozu od ovih što su nam sve to radili 90-ih. Dakle, nemoguće, ali vrlo jednostavno dokazati. Pa sad da ti i ja svanemo sa nekim Porscheom na ulici, ja ti garantiram, sutra dan bi došla porezna uprava, gospodine Margetić, baš ste nam dragi, divni, krasni, najljepši, najpametniji, ali gdje su pare od tog Porschea? Da. I to je jednostavno. Je se sećaš ti onog pevača Roma, Šabana Bajramovića? Da, kako ne. Znaš kako je opisao on narkomafiju u Srbiji i čime je uporedio? Kaže, narkomafija to je kao ciganska mečka. Vode je, kaže, da bi narod gledao u nju, da se zabavlja i da se ne bi otkrili pravi bogataši i prave gazde. On je govorio da je u Srbiji najveća mafija politička mafija. Pa svaka mafija je uvijek politička. Znači, i to naprosto pokazuju podaci. Evo, ja sam to istraživao cijeli život. Znači, ne postoji nikakva druga mafija osim političke mafije. Mafijaši koje mi gledamo kao kriminalce, mafijaše koje se nama plasira u medijima, po crnim kronikama i tako dalje. Da, oni to jesu. Ali oni su eksponenti ove prave mafije, koja u trenutku kad im više ne trebaju, ili kad im trebaju upravo po crnim kronikama, onda od njih pravi predstavu. I ova priča, pa to je po ciganska mečka, to je upravo to. I mi onda gledamo, evo, uhapšen je neki, evo, ovaj je Krimos, vidi, taj Krimos se vozi ovakom i tješimo se, a zapravo su kriminalci, pravi kriminalci iza njih, oni koji donose odluke. A ti si bio i u Haškom tribunalu, zbog čega si bio i koje je tvoje iskustvo iz tog Haga? Pa vidi, zapravo postoji jedan kuriozitet koji će ostati zauvijek upisan u povijesti Haškog tribunala, a to je da sam jedini građanin Hrvatske, suđen kao građanin Hrvatske u Hagu, a da sam pravomoćno osuđen. Dakle, ni jedan građanin Hrvatske pojasni mi to, nije u Hagu suđen kao građanin Hrvatske i da je pravomoćno osuđen. Svi su oslobođeni. Ja sam suđen za takozvano djelo nepoštivanja suda, contempt of court, znači objave tajnih dokumenata. Naravno, kao novinar sam objavio tajne dokumente i osuđen sam bio na 3 mjeseca zatvora i 10.000 eura. I bio sam i u istrazi u Hagu i ležao sam zatvorsku kaznu u cijelosti u Scheveningenu u zatvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda. Svi drugi Hrvati iz Hrvatske suđeni za ratne zločine su oslobođeni. Dakle, jedini iz Hrvatske sam osuđen ja i to ne za ratni zločin. A ratni zločinci su oslobođeni. Da. Koga si ti upoznao i ko je ostavio najjači utisak na tebe? Pa ja sam, dobro, neke od likova sam ja znao i ranije, ne znam. Antu Gotovinu, Praljka, Ljupča Boškovskog koji je bio ministar policije Makedonije i šef svih obavještajnih službi. Doduše Ljupča sam znao
kao ugostitelja i čobana iz Istre, a ne kao političar. Prije toga. I s nama je bio Vojislav Šešelj, na odjelu bio je Markač, ja mislim da Markač je bio na odjelu. I tako, tu je bilo svakakvih zafrkancija i dogodovština. Ali ja volim reći, recimo, što je zanimljivo, Šešelj je čovjek koji zna cijelog Matoša na pamet. Da, pa dobro, on je obrazovan čovjek. Pa znam, ali ima recimo, evo, Miro Gavran koji se sad brine o zaštiti hrvatskog jezika. Ja se sad kladim. Sigurno ne zna cijelog Matoša na pamet, a Vojislav Šešelj ga zna. Da. Sad, ajmo mi po toj Gavranovoj ideji ko je veći Hrvat. Onda pa Miro Gavran ili Vojislav Šešelj. Nemojte samo za Šešelja da je Hrvat. Njemu možete sve reći da je partizan i sve. Neću, nego govorim u kontekstu te borbe za jezik. Jel? I to je mene, recimo, kod Šešelja pa tako zaintrigiralo, čovjek koji eto zna Matoša na pamet. I kakav je utisak ostavio Vojvoda Šešelj na vas? Da li se ono ponašao kao pravi četnik ili je bio onako dobar drug i dobar kolektivac? Kako bi to rekao u zakonu? On je tamo bio među simpatičnim likovima, dakle nije bio tamo veliki četnik, kao što ovi nisu bili veliki Hrvati. Tamo se jednostavno o tim stvarima, bar ne dok sam ja bio, nije na taj način razgovaralo. Zafrkavalo se, zezalo, družili smo se, svi imali smo taj zajednički dnevni boravak, zajednički sportski dio gdje smo mogli smo se naravno osamiti u svojim sobama, ali uglavnom smo zajedno, mogli smo kuhati u zajedničkoj kuhinji, pa je onda svaki put neko kuhao. Da li je možda bio Nasir Orić tada? Nije bio s nama tada kad sam ja bio. Dakle, nije bio s nama. Oni su mijenjali sastave po odjelima povremeno. Znam da je bio onaj iz Konga koji je bio tada optužen, ali on se nije s nama družio, ali je bio na istom odjeljenju. A da li je tačna priča da u tim zajedničkim druženjima recimo kuvao je neko šta je hteo, tipa pasulj, za sve i tome slično? Čuo sam... Da, pa naravno. Najbolje, doduše, najbolji kuhar, to se treba priznat, je bio Ljupčo Boškovski. Zato što je uopšte bio i ugostitelj. Da, on je bio najbolji kuhar. Ali tu je bilo raznih zafrkancija. Znači, Šešelj je kuhao grah, Gotovina je recimo znao raditi nekakve janjetine, teletine, ali znao je raditi ribu, a Gotovina i Markač su nekoliko zgoda, ja se sad neću točno sjetiti ko je šta, ali znam da je bila zafrkancija među zatvorenicima da Gotovina i Markač vole kuhat sarmu i filanu papriku za Šešelja. A da li si pre Haga, kada kažeš poznavao sam neke pre Haga, da li si posle Haga promenio svoje mišljenje o nekom, kada si ga upoznao ovako kao kolektivca? A ne, ja sam o njima imao, ove koje sam znao prije, imao formirano mišljenje na temelju onog što sam znao i to sam mislio i dalje o njima. Ja pritom, znaš, ja ne doživljavam to na toj osobnoj razini, ja sam novinar i uvijek sam novinar od 0 do 24, što znači mogu doista razgovarati i sa najvećim šljamom i sa najboljim, najvrsnim intelektualcima i nije mi problem se i prilagoditi. Mogu pit kavu, ko što je često pijem kavu i rakiju s mojim zagrebačkim smetlarima, a mogu piti šampanjac na nekakvom diplomatskom prijemu. Dakle, meni je to potpuno jednako, možda mi je čak draže s mojim smetlarima pit kavu iz termosice i rakiju iz nekakvih plastičnih boca iz smetlarskog kamiona. Pa ne, ja volim i jedno i drugo. To je taj novinarski život koji donosi svoje, koji je zanimljiv u svim aspektima, znači koji i javnim i nejavnim. Ali nisam nikom od njih promijenio mišljenje, ja sam, dakle, ono što sam mislio o Gotovini, to sam mislio i gore, to se vidjelo. Znači, dolazi jedan tobožnji general, tobožnji nacionalni heroj, kojem nije problem trošiti dnevno ili tjedno, ne znam, mislim da smo 2 puta tjedno mogli naručivati izvana nekakve stvari, ali eto, tom velikom hrvatskom junaku nije bio problem 1000 eura tjedno potrošiti na razne narudžbe izvana i tome slično. Meni ko novinaru, boga mi, je bilo problem i 20 eura potrošiti. Dakle, nemamo se šta lagati. Šta se u Hagu pričalo za Ovčaru? Da li je tačna ona priča koja je kružila Haškim tribunalom da je navodno Arkan prodao neke snimke sa Ovčare Tuđmanu za novac? Pa, tu nema navodno.
Mislim, ja sam tako čuo, Da, zato sam... Poznato je i kako su te snimke prodane. Znači, ono što je javnosti vrlo malo poznato je veliko prijateljstvo i drugarstvo Željka Ražnjatovića Arkana i velikog hrvatskog domoljuba i heroja Ante Gotovine. Znači, to su dva lika koja su cijelo vrijeme rata bila na vezi, cijelo vrijeme rata bili u komunikaciji. Što god je trebalo, kad god tijekom rata dogovarati s Arkanom, a trebalo je mnogo toga, ne samo u Hrvatskoj, nego i u onoj takozvanoj autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna kod Abdića. Kod Cazina, u Cazinskoj krajini. U Cazinskoj krajini. Ovo što sam rekao je bio njen tadašnji naziv formalno, kao ocijepljene krajine u Bosni. Zapravo, operativno je Abdićevu vlast u Cazinskoj krajini kontrolirao Arkan. U tom trenutku čovjek koji to radi za hrvatsku službu, jer cijelo vrijeme Ante Gotovina prenosi Arkanu dogovore sa Gojkom Šuškom, koji je bio ratni ministar obrane, određene dogovore šta treba, kako treba, i to se aranžira s Arkanom, jer je veliki dio krijumčarenja raznih roba, pa i nafte, išao preko Cazinske krajine. O tome su ostavili nebrojene tragove jer su se faksom dopisivali intelektualci. To je tako kad daš takvim kretenima da rade posao, oni će ga odraditi, jer sila Boga ne voli, ali ostave tragove. Da. Jer malo je za reći slon u staklani. Znači oni su faksom slani iz Cazinske krajine fakseve u Zagreb, u ured onog bivšeg, ti ćeš se sjećati, poduzeća Voće Eksport Import. Kako ne, da. Tako je, u Praškoj ulici u Zagrebu. Tada u tom uredu sjedi kasniji tajkun Jure Klarić, koji je u privatizaciji kupio voće, i na faks na stolu Jure Klarića dolaze, recimo, Arkan šalje, treba poslat, ne znam, sanitetski materijal, treba poslat šleper Vegete. Ante Gotovina je Arkanu slao ratni materijal. Tako je. Do 99% ljudi u Srbiji sada prvi put čuje. Pazi, dakle, o tom opet govorim, postoje faksevi, sad ću ti reći kako sam ja to saznao. Ta zgrada gdje je bilo Voće Eksport Import, to je u samom centru, na trgu Republike bivšem, sada trgu Bana Jelačića. Velika uglovnica, nekad je pripadala i izgradila ju je jevrejska obitelj Singer, oni su svi pobijeni. I Jure Klarić kao tajkun koji je kupio Voće Eksport Import je smatrao da ta zgrada treba pripast njemu. Oni 90 i neke prevare Juru Klarića, otmu mu tu zgradu i 2001. ako se ne varam, Jure Klarić mene zove i daje mi na raspolaganje sve te fakseve, uključujući priznanice. Oni su rukama vlastoručno pisali, recimo Babin, znači Fikretov brat, Abdićev brat, donosi od Arkana pare u Zagreb. Ne smije Arkan ipak doći. Da, naravno. Ali ko čuva Abdićevog brata kad dolazi u centar Zagreba, znači tu je trg Republike, trg Bana Jelačića. Koga čuva? Najstroži centar. Tako je, čuvaju ga Arkanovi ljudi. I on dolazi s Arkanovim osiguranjem u najstroži centar Zagreba, nosi pare, recimo za Vegetu ili cigare, u vreći. Te pare predaje u uredu Jure Klarića, da bi platio tu robu koja se kasnije šverca. Jure Klarić i Abdićev brat potpisuju priznanice, vlastoručno pišu, ko da ja sad tebi napišem. Hvala ti, braco, primio sam od tebe 15 miliona maraka za to i to. I potpisujem se ja, Domagoj Margetić. I Vegeta je bila dobra. Da. Vegeta nije bila vlažna. I takvih priznanica more, znači to je bilo brdo dokumentacije, nekoliko hiljada stranica, takvih stvari, a Jure Klarić je sve to kopirao, čuvao i tako dalje, da onaj faks papir ne izblijedi, pa on to sve fino sačuvao. I kasnije zamisli kako sam ja utvrdio vjerodostojnost tih. Kad sam objavio prve te priznanice, mene su tužili, nekakvu tužbu digli na općinskom sudu u Zagrebu, to još nije bio kazneni nego općinski, sudila je sutkinja Ivana Kršul i utvrđuje se, ako bi tužba protiv mene stajala, ti dokumenti moraju biti vjerodostojni. I sud utvrdi da su dokumenti vjerodostojni, ali država Hrvatska tvrdi
da su ti dokumenti, dakle, rekao sam ti na što se odnose, na šverc, na krijumčarenje, na trgovinu ratnu s Arkanom. Država Hrvatska tvrdi da su ti dokumenti državna tajna. Znači, ne osporava autentičnost, nego kaže da je to državna tajna. Normalno, ja imam razumijevanja da je to, da je Gojko Šušak, da je država Hrvatska u sred rata trgovala sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom. Ja razumijem da je to za njih nezgodno, jer mijenja samu percepciju biti rata, a da ne govorim da mijenja samu percepciju onoga kako sebe prikazuju Ante Gotovina, kako se prikazivaju i kako danas oni prikazuju pokojnog Gojka Šuška, pa i Franju Tuđmana. Nije se to odvijalo bez znanja Franje Tuđmana. Bez njegovog znanja, da. Znači, to je jedna od najprljavijih stvari iz tog vremena. I oni je proglašavaju državnom tajnom. Srećom, tada mlada sutkinja Ivana Kršul donosi presudu u moju korist, oslobađa me krivnje, proglašava to dokumentima od javnog interesa i donosi stav suda da takvi dokumenti ne postoji niti jedan razlog da bi bili državna tajna. Šta je konkretno tvoje saznanje u vezi Ovčare? Te video snimke, kao i neke dokumente, od Arkana je otkupio Ante Gotovin. Ili on bio posrednik kupovine? On je sigurno bio posrednik. Ja ti govorim ono što je 100% sigurno. Znači, taj koji je dao Arkanu novac i otkupio od Arkana materijale je Ante Gotovina. Jer je tu postojalo, dakle, rekao sam ti, zato sam ti ispričao ovu priču o tom drugarstvu i njihovom odnosu u ratu, jer je tu postojalo drugarstvo koje je datiralo od vremena prije rata, znači iz vremena kad je Ante Gotovina u Francuskoj, kad Ražnjatović Arkan ima određene kriminalne operacije sa Gotovininim prijateljima i drugovima upravo po Europi, iz Legije i tako dalje. Dakle, to je jedno drugarstvo koje je vuklo 20 godina i više. Pa Arkanov zamenik komandanta Milorad Luković je zapravo Gotovin dobar, mislim, saborac iz Legije. Tako je, i evo ti još jedan primjer, dakle kad su trajali napadi na Ilok i trebala se odraditi evakuacija Iloka, civila iz Iloka, ta operacija evakuacije je dogovarana na relaciji Gotovina, Legija, Arkan. Znači, to je bila linija i to je čak snimljeno. Dakle, te snimke postoje, ja sam osobno te snimke čuo, međutim, ono što je zanimljivo, te snimke je Haški tribunal u nekim sudskim postupcima odbio koristiti kao dokaz. Što je zanimljivo, jer što je time htio Haški sud sakriti, to znaju najbolje samo oni. I znači, Gotovina uzima snimke sa Ovčare i nosi kome? Pa pretpostavljam da su ti materijali prvo odneseni u Zagreb. To je moja pretpostavka, nema niko drugi kome bi Gotovina, ili nije nemoguće da je Gotovina te materijale dao direktno, recimo, Amerikancima, s kojima je bio u dobrim kontaktima i čija služba je zapravo odrađivala logistiku za Gotovininu u konačnici oslobađajuću presudu. Ali ipak mislim da su ti materijali, nakon što ih je Gotovina otkupio od Arkana, došli u Zagreb. Nisu to bili samo snimke. Dakle, naknadno se tako preko Arkana kupovalo, znači, opet govorimo o Anti Gotovini, znači govorim nešto što znam, tako su se kupovale bilježnice, nacrti miniranih područja za razminiranje i tako dalje. I sada kada čujem sve to, kako su sarađivale vođe i kada vidim u kakvom su oni u stvari druženju i bratstvu i jedinstvu bili, ispada da je narod bio totalno u zabludi. Pa vidi. I posle svega toga, koja bi bila tvoja poruka ljudima koji, recimo, mrze Srbe, Hrvate, Bošnjake i druge narode? Pa vidi, mržnja je opasan politički alat. To nam je pokazalo. Samo znaš šta je opasnije od tog što ja sam mislio nakon tih 90-ih da smo vidjeli kako izgleda lice mržnje. I vjerovao sam, nažalost naivno, da se nešto slično nikad ne bi moglo ponoviti. I da smo iz te mržnje koju su u nama probudili
nešto shvatili. Ne u nama kao tebi i meni, u nama kao narodu. Generalno. Tako. Međutim, znaš, bojim se 30 godina kasnije vidimo iste scenografije, iste kostimografije, iste scenarije i na iste fore mogu dignut mase i mogu dignut ljude kao i onda. I uputiti ja sam ih neki jedne na dan na druge. jednom javnom skupu rekao, i oprostit ćeš, ali to je sve dio bogatstva ovih našeg balkanskog jezika koje koristimo, ili srpsko-hrvatskog. Dobro. Ja sam rekao, ništa nam tako nije sve po spisku zadnjih 30 godina kao zastave. Jer ispod tih zastava, kojima su nas naučili da mašemo, bilo kojih boja i grbova, iza tih zastava se uvijek skrivalo pljačku, ubojstva, uništavanja i ništa više. I ništa više. Onaj koji voli malo drugačije. Ne maše tim zastavom. Voli srcem. A mi smo, nažalost, i danas u situaciji da ti možeš ovdje raspiriti mržnju za 2 minute. Ovdje, ali ti vidiš, mislim, kad si ti zadnji put pročitao neku novu, lijepu zbirku ljubavne poezije? Tog nema. Ali imaš milion ludaka koji se pojavljuju na televizijskim programima, milion ludaka koji se pojavljuju koje kuda i nije problem da dobiju medijski prostor, da šire mržnju, da promoviraju mržnju, da su mediji postali ti koji su zapravo glavni promotori mržnje. I to ono što sam ti rekao, mržnja i ratovi, a to je povezano, su ovdje postali najveći biznis. Apsolutno te razumem. I nećeš sada verovati. Sada je situacija u jednom trenutku takva da prosto mora da vodim računa da ne pokažem ni da sam Srbin u određenom momentu. Jer ovdje je takav rusofilizam da ako sam veći Srbin nego Rus mogu dobiti batine. Pazi, da li veruješ ti u tu priču? Vjerujem, to je ta histerija o kojoj ja stalno govorim. Koja ima, znači, znaš, to je histerija u kojem jednostavno društvo koje je takvo masa, oni bi svi htjeli da mi budemo dio mase, jer onda je s nama lako. Ovako kad imaju slobodne luđake ko ja, onda je s luđakom teško i dobro sad i šta. Dobro je da nas ima. Pa dobro je da nas ima, to svakako, da. Inače bi ovo bilo strava. Ali ta histerija, evo i sad s ovim ratom u Ukrajini, dakle, da. Znaš, koja luči opet polarizacije naše, jedni su za ove, drugi su za one, treći su. Ma stani ljudi, jesmo mi na Balkanu nešto shvatili iz 90. Ja ni u jednom ratu ne želim zauzimati strane. Znači, ni u jednom više ratu u životu ne želim zauzimati strane. Ja ne vjerujem u pobjede, ne vjerujem u pobjednike, ne vjerujem u junaštva, ne vjerujem u hrabrost. U mitove. To su u mitove. Znači, meni je potpuno stran koncept, nemoj se ljutiti, najgore što mi neko može reći, ko piscu, evo, ko novinaru, ko ne znam čemu, kad mi kažu, pa joj, znate, to je hrabro što ste napravili, ja moram priznat dobijem fraze, evo, pa ako gledatelji mi mogu me poštediti u buduće takvih stvari. Jer mislim da je hrabrost podrazumijeva pobjedu. Pobjeda podrazumijeva pobjednike, a to podrazumijeva poražene. I to nije ni civilizacija, ni društvo, ni mentalni sklop kojem želim pripadati. I ta histerija o kojoj si ti rekao, ne smiješ biti Srbin ako si veći Srbin nego Rusofil. S druge strane, ja sam neku večer hodao, popio sam, volim crno vino, nije to neka tajna, osim lijepih žena volim crno vino, popio sam i šetali smo moje društvo i ja centrom Zagreba, Vlaškom ulicom, dakle priličnim centrom Zagreba, i pjevali smo Tamo daleko, a nakon Tamo daleko ja sam lijepo stao u centru Zagreba, kraj Šenoje, i recitirao Jesenjina. I pritom pitao Hrvati, jel smijem ja da recitujem Jesenjina u sred Zagreba? Zato što ta histerija opet ima svoje drugo lice u Hrvatskoj, s one strane Europe, ajmo reći,
u kojoj ako ti sad na jednom govoriš ruske pjesnike, ti si za Putina. Šta, znači zabranjivat ćemo, nije nepoznato, znači zabranjivali su u nekim teatrima po Zagrebu, po Hrvatskoj, već ruske komade. Znači čekajte ljudi, to ide i na ovo sad sa cajkama, osobno nikad nisam slušao, kad dođem u neki kafić gdje se sluša, izađem prije nego što sam ušao, maknem se, ali sad ću ih braniti do zadnje riječi ću braniti. Pravo nekoga da pjeva šta hoće gdje hoće. I da neko sluša ono što voli. Jer to vodi u fašizam. To vodi u tu histeriju. I ti stalno produciraš nekakve priče, teme koje nas dijele na nas koji mrzimo s ove strane i one koji mrze s one strane. Da li su to banalne teme poput cajki? A tu nas jeda recimo i ljevica, znaš. I ljevica, ja kažem, mržnja je mržnja, kao i željezo. Da li je ona obojana u plavo ili crveno? Nebitno. Potpuno ispod te boje je to isto željezo. Tako i mržnja. Barata li mržnjom ljevica ili desnica? Nebitno je, to je mržnja. I mi moramo shvatiti, ja zato volim poziciju novinara. Jer nekad mogu javnosti, mogu mojim sugrađanima, mogu svakom reći u lice šta mislim, a da pritom me baš briga šta će oni misliti o tome. I da li ću sutra dobiti neki glas jer mi njihov glas ni za što ne treba. Ja sam čuo da si ti između ostalog idejni tvorac Antimuzeja. Kako si došao na tu ideju i kako si došao do eksponata za stvaranje takvog muzeja? Pa zapravo ideja Antimuzeja i stvarno koji su autentični idejni tvorci su dva velika umjetnika jugoslavenska. Vladimir Dodig Trokut, umjetnik iz Zagreba, zapravo originalno iz okolice Imotskog i Splita, i veliki jugoslavenski umjetnik Dimitrije Bašićević Mangelos, rodom iz Šida, koji je nakon Drugog svjetskog rata zapravo svoj umjetnički, intelektualni opus napravio u Zagrebu. I izvorna ideja je Mangelosova, znači Miće Bašićevića, koji je smislio priču o Antimuzeju, dao prve logotipe, znači muzejsku patku, muzejsko jaje, i onda kasnije to radio sa Vladimirom Dodigom Trokutom. Nakon Mićine smrti 80. godina Vladimir Dodig Trokut preuzima tu ideju i nastavlja ideju i priču oko Antimuzeja. Trokut i ja smo bili prijatelji od 92. godine. Kad je umro 2018. godine, u međuvremenu smo radili neke performanse zajedničke i neke stvari i tako dalje. I kad je Trokut umro, postojala je ideja i njegova oporuka da želi da njegove zbirke, koje su brojale preko 100.000 raznih artefakata, među inim i vrijednih stvari, osim toga najveća Mangelosova zbirka, koje se sad smatraju, dakle Mangelosovi radovi se smatraju vrlo vrijednim. Veliki svjetski i evropski muzeji se trgaju za Mangelosove radove. Mi ih u Antimuzeju imamo 47 ukupno. Ako ti kažem da njujorška MoMA ima 9 ili 11, onda ćeš vidjeti red veličine. Da. Tako je. Imamo najveću zbirku Trokutove, recimo poznati Trokutovi radovi su njegove krletke s pištoljima. Dakle, imamo njegovu prvu tu krletku iz 82. godine. I mi u ovom trenutku imamo najveću zbirku Trokutovih tih radova, preko 50 različitih njegovih radova s krletkama, ali imamo i najveću zbirku Trokutovih slika, crteža, on je bio fantastičan crtač i slikar. I imamo kompletnu njegovu arhivu osobnu, što znači i bilješke o njegovom zajedničkom radu s Mangelosom, toj priči oko Antimuzeja, kako je ona nastajala i tome slično. Kako smo došli do toga, 2020. nakon zagrebačkog potresa, oni koji su sebe proglasili suprotno oporuci Trokutovoj, nasljednicima Vladimira Dodiga Trokuta, najveći dio Trokutovih zbirki iz njegovog stana i 2 skladišta koja su pripadala tom stanu bacaju na ulicu kao krupni otpad, kao smeće. Ne mogu da verujem. Kada je to bacanje, mi smo to sve snimili, tako da nema tu priču. Da. Kada je to bacanje počelo, predstavnik suvlasnika u toj zgradi je mene nazvao, to je blizu mene, samo ulica dalje, je mene nazvao i rekao Domagoj, oni su nam rekli da to sve bacimo na krupni otpad. Ja sam rekao, ajde pričekaj malo s izbacivanjem, organizirali smo se
i mi smo sve te zbirke koje su oni trebali baciti na smeće spasili, pohranili. U međuvremenu dobar dio tih zbirki, možda nam je sad ostalo nekakvih, 60.000 jedinica koje nismo kategorizirali, obradili i tako dalje. Ovo drugo jesmo, sad već kategorizirali po zbirkama. Otvorili smo Antimuzej u 10. mjesecu 2020. godine i evo sad je već 2,5 godine da Antimuzej aktivno radi. Prvi smo sa Beogradskom galerijom Neon vratili Mangelosa u Beograd, dakle napravili zimu s prošle zime veliku Mangelosovu izložbu iz zbirke Antimuzeja u Beogradu. Tu su recimo vrijedni rukopisi Tina Ujevića iz razdoblja 30. godina prošlog stoljeća. Ono što je zanimljivo, većina tih rukopisa Tinovih iz Sarajevskog razdoblja govorimo, su pisani na ekavici. Na ekavici. I mi smo te rukopise, koji su izuzetna rijetkost, dakle smatraju se jednom od nečim što je među najvrijednijom baštinom kulturnom u Hrvatskoj, mi smo prošlu zimu, neposredno nakon Mangelosove beogradske izložbe, rukopise Tina Ujevića izložili u Sarajevskom muzeju književnosti, pa smo se isto tako šalili da smo vratili Tina u grad na Miljecki. I Antimuzej funkcionira po tom principu da nastojimo naše zbirke izlagati u što je više gradova bivše Jugoslavije moguće. Nikad ne naplaćujemo te izložbe, dakle to sve radimo u suradnji sa ustanovom. Ovdje recimo smo to radili sa galerijom Neon, svako je snosio svoj dio troškova, tamo sa muzejem književnosti isto tako, ljudi su to besplatno mogli doći pogledati, vidjeti. Evo sad mogu čak i reći, najveća, osim službene zbirke u Ilijanumu u Šidu i zbirke koju ima obitelj Ilije Bašićevića Bosilja, velikog srpskog slikara i umjetnika, obzirom da je Mića Bašićević Mangelos bio sin Bosilje, i mi iz privatne zbirke Dimitrija Bašićevića Mangelosa imamo 21 izuzetno vrijedan rad Bosilja, svaka čast, koji je on kao sin sačuvao. Smatralo se da su ti radovi uništeni jer se radi o prvim Bosiljevim radovima iz 57. I čak su neki poznavatelji rada Bosilja, poput mog kolege Miljenka Ergovića, u svojim tekstovima pisali da je Mića Bašićević te radove uništio. Međutim, sad se vidi da nije, da su oni ostali sačuvani i mi ćemo u maju ove godine, također u suradnji s galerijom Neon u Beogradu, u Crnogorskoj, radimo veliku izložbu Ilije Bašićevića Bosilja i to će biti zapravo prvi put da se prvi Bosiljevi radovi vraćaju u Bosiljevu zemlju. Jedva čekam. Domagoj, po svemu vidim da smo istomišljenici. Prvo, nismo nacionalisti. Drugo, Jugosloveni smo. Treće, volimo crno vino i lepe žene. Volimo Jasenjina, volimo ljubav, volimo i verujemo da će jednog dana na ovom brdovitom Balkanu doći mir. Drago mi je da si bio moj gost, ne samo zato što si novinar, istražitelj, nego ti si zapravo i moj kolega u pravom smislu reči, ti si pravi detektiv. 20 godina detektivskog rada da bi se napisala ova knjiga koja će biti Biblija maltene u mojoj biblioteci, gde ću je čitati sa uživanjem i verujem da ćeš se opet rado odazvati da budeš moj gost. Nadam se da nisam bio naporan. Ne, nimalo, hvala ti. I sve ono što si rekao oduševilo me, neke stvari sam prvi put i čuo i drago mi je da su to čuli moji gledatelji. Dragi gledaoci, mi se sada ovim opraštamo za večeras, pozdravljam vas do sledećeg podcasta i ako imate ideju ko bi mogao biti moj sledeći gost, javite mi u vašim komentarima. A do sledećeg podcasta ja vas pozdravljam. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima.
Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom. Krimi podcast sa Bracom.